अथ श्रीयोगवासिष्ठे उत्पत्तिप्रकरणे सप्ततितमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच अथ भूधरशृङ्गाभा सा महाकृष्णराक्षसी कज्जलाम्बुदलेखेव तानवं गन्तुमुद्यता बभूवाभ्रोपमाकारा ततो बिटपरूपिणी पुंस्प्रमाणा ततोऽप्यासीदथाभूद्धस्तमात्रिका ततः प्रादेशमात्रा सा ततोऽप्यङ्गुलिरूपिणी ततो माशसमीतुल्या ततः शूची बभूवः ततः कौशेयशूचित्वं पद्मकेसरसुन्दरी प्राप सा शिखराकारा संकल्पाद्रिरिवाणुताम् रराजसूचिका कृष्णा सूक्ष्मायसमनायसी पुर्यष्टकेन चलिता व्योमगा व्योमवासिनी सूची दृश्यत एवासौ न त्वयो नाम विद्यते संविद्भ्रमकुले चैषा स्वल्पसूचीव लक्ष्यते रत्नसूचीवमसृणा मनोमननसंयुता वैदूर्यरश्मिलेखेव भानुसन्तानसुन्दरी कज्जलाम्भोदसङ्कल्कलतेव पवनाहृता सूक्ष्मरन्ध्रे क्षणस्वच्छ दृष्टज्योतिः कनीनिका सुमुखग्राह्यरूपेण श्लक्ष्णपुच्छशिखाणुना तदा वैपुल्यशान्त्यर्थं परं मौनव्रतं गता सुदूराद्दीपवद्दृष्टं खतन्मात्रत्वमागता दूरादेव मनोज्ञेन प्रोद्गिरन्ति मुखे नखम् कुञ्चिते क्षणसन्दृश्या दीर्घदीपांशुकोमला सद्यः स्नातसमुत्सन्न बालबालविलासिनी तन्तुर्विषादिवोड्डीना बाह्यसञ्चारकौतुकात् ब्रह्मनाडिरिवोद्युक्ता बहिरन्ध्रं सुसुन्दरी नियतेन्द्रियशक्तिः सा जीवेनैव बहिस्थिता बौद्धतार्किकविज्ञानसन्तान बदलक्षिता शून्यसिद्धार्थसविका रन्ध्रा नीलमयारवा अदृश्यया जीवशूच्या सन्ततानुसृता स्थिता कलाकलनधर्मिण्या वासनामात्रसारया क्षीणदीपांशुशूचीवत्तीक्ष्णयानुपलभ्यया ग्रासार्थं सूचितां याता सैवास्थानोपयुज्यते विचारितं तया नैतदहो मौर्ख्यविजृम्भितम् साग्रासचिन्तयामास न सूचीरूपतुच्छतां चित्तमीहितमेवैकं पश्यन्त्यास्ते निरर्थकम् अविचार्यैव सूचित्वं तया मूढधिया स्थितं नानर्थबुद्धेः स्फुरति पूर्वापरविचारणा स्वार्थक्रियोग्रसामर्थ्याद्याति भावनयान्यताम् पदार्थोऽभिमतांशाढ्यो निःश्वासेनेव दर्पणः सूचीभावं प्रपन्नायास्त्यजन्त्याः पीवरं वपुः महामरणमप्यस्या राक्षस्याः सुसुखं स्थितम् एकवस्त्वतिरागाणामहोऽनुविषमा गतिः देहोऽपि तृणवत्यक्तो
राक्षस्या निजयेच्छया एकवस्त्वतिगन्धेन भ्रश्यत्यन्या हि संविदः राक्षस्याग्रासगन्धेन देहनाशोऽपि नेक्षितः नाशोऽपि सुखयत्यज्ञमेकवस्त्वतिरागिणाम् सूचीभूता विदेहापि परितुष्टैव राक्षसी अन्या बभूव लग्ना सा तथा जीवविषूचिका व्योमात्मिका निराकारा व्योमवृत्तिशरीरका तेजस्तनुप्रवाहाभा प्राणतन्तुमयात्मिका मूलसंवेदनाकारा चन्द्रार्कांशुकसुन्दरी पृथगेवासि धाराभा परमाण्वबलीयसा कौसुमी गन्धलेखेव कलाकलनरूपिणी पापात्मिका मनोवृत्तिः सोहि तस्यास्तथा स्थिता परप्राणवशादेव परमार्थपरायणा एवमस्यास्तनुर्जाता सूचीद्वयमयी हि सा नीहारांशुकवत्तन्वी कार्पांसांशु सुपेलवा तनुद्वयेन तेनासौ प्रविश्य हृदयं नृणां वेधयन्ती ततः क्रूरा प्रब्रभ्राम दिशो दश सर्वः स्वसङ्कल्पवशाल्लघुर्भवति वा गुरुः कर्कट्योग्रं वपुस्त्यक्त्वा सूचीत्वमुररीकृतम् तुच्छोऽप्यर्थोऽल्पसत्त्वानां गच्छति प्रार्थनीयताम् सूचीवृत्तपिशाचीत्वं राक्षस्या तपसा स्थितम् अपि पुण्यशरीराणां जातिबन्धो न शाम्यति तनुसूचीपिशाचीत्वं राक्षस्या तपसार्जितम् तस्यां दिगन्तभ्रमणे प्रवृत्तायां महानिलैः तत्रैव सा तनुः स्थूला गलिता शरदभ्रवत् कस्यचिद्विवशाङ्गस्य क्षीणस्य विपुलस्य च प्रविश्यान्तर्बातसूचिर्भवत्यति विसूचिका कस्यचित्तनुदेहस्य स्वस्थस्य सुधियोऽपि वा प्रविश्य जीवसूचित्वे भवत्यन्तर्विसूचिका एवं क्वचित् तृप्यति सा दुर्बुद्धिहृदया स्थिता क्वचिदुच्छेद्यते पुण्यैर्मन्त्रौषधितपः क्रमैः आसीद् बहूनि वर्षाणि भ्रमणैकपरायणा देहद्वयेन गच्छन्ति व्योम्नि भूमितले तथा रजस्तिरोहिता भूमौ हस्तेऽङ्गुलितिरोहिता प्रभातिरोहिता व्योम्नि वस्त्रे सूत्रतिरोहिता अन्तस्थ स्नायुसरिति दुर्भगे पांशुपाण्डुरे शुष्करेखा सरित्खाते सूक्ष्मरेखा जरत्रिणे अर्थहीने गतच्छाये शून्या उच्छ्वासकारिणी मक्षिकावातहरिते श्रीवृक्षपरिवर्जिते स्थूलास्थिग्रन्थिवलिते नित्यकम्पस्फुरत्तमे अनात्मीयाच्छनीहारे शुद्धांशुककृतभ्रमे किरणस्थाण्वङ्गविश्रान्त मक्षिकापि कबायसे रौक्षरूढरसद्वाते बिलोलाङ्गुलिशाखिनी मालाभ्रलेखा संसारे स्वाङ्गुलिव्रणगर्तके
स्पन्दावश्याय पृशति पदबल्मीकपर्वते कचत्याशु जलभ्रान्तौ नखाजगरकर्कशे क्वाचित् भीतयूककुपान्थके विरूपा शुष्कसन्दष्ट बीटिकापूतिपल्बले मध्यस्थलेखमार्गौघ शीतश्वसनगोचरे ग्रस्तयूकानरौघाश्रिक् पूर्णश्रिक्किनखास्यताम् दधताङ्गुष्ठपक्षेण क्रान्ते सर्वत्र यायिनी नानाभिरचनाचित्र पटपत्तनगामिनी गमागमपरिश्रान्ता तत्रात्यन्तचिराध्वगा नगरानगरे व्यस्त सूत्रभाण्डैकभारिणी तप्ते कलेवरारण्ये बलीवर्दापवर्तिनी गुप्ता विश्रमणायैव मनाक्करपरिच्युता तन्तुप्रोता मुखाकृष्टिः खिन्ना क्वापि विलीयते बेधनं कर्म संश्लिष्टा कठिनापि न सा करोत् न हि तीक्ष्णो बहिः कार्यो निजत्वं विजहाति चेत् सा यः सूची मनः सूच्या बलिता विजहारः दिक्ष्वाशेव शिलागुर्बी नावाङ्गपलिता सती विससारदिगन्तेषु सान्तः करणसत्तया तुषलेखेव पवनशक्त्या संसृतिरूपया मुखेन सूक्ष्मसूत्रान्तं चरन्तीव परेम्भितं परपूरोद्यमेनाशु जातेव हृदयान्विता परपूररसेनैव सूच्या हृत्सु विकासितम् अनारतपतत्सूक्ष्म सूत्रान्त इव स्तम्भिता तीक्ष्णैरपि चिरक्षीणं पूर्यते निर्विचारणा दृष्टान्तोऽत्र क्षणात् सूच्या पूरितो जर्जरः पटः सूत्रांशु निर्गमे योग्यं सूच्या हृदयमर्जितं परपूरणयैवाशु तेजश्च कवितार्करुक् अकस्मात्तेन रूढेन क्षीणपूरेण रूपिणी हृदये राक्षसी सूचिः कर्मणा तप्यते च सा वेदं पूररयेणेव करोति स्वं प्रचारिता प्रकृतेन निजेनापि वेधाय व्यवहारिता संचारयति वस्त्रेषु सूत्रं चतुरवेधनात् आदीर्घवासना तन्तुः शरीरेष्विव चेतनाम् संचार्यमाणभेदेन धावन्ती वाक्षिपातने अदर्शितमुखा एव दुर्जना मर्मभेदिनः कण्ठवस्त्रदलप्रोता बेधाक्ष्णा मुखमीक्षते कथमेताभिनद्मीति तीक्ष्णानामेतदीप्सितम् सममेव च कौशेये क्षौमे च बसने श्रिता जडः कैव वा नाम गुणागुणमपेक्षते सा दधाना ततं सूत्र मङ्गुष्ठाङ्गुलिपीडिता आन्त्रतन्तुमिवामान्तमुद्गिरन्ती निरीक्षते तीक्ष्णाप्यहृदयत्वेन सरसेष्वरसेष्ववित् सूत्रितापि पदार्थेषु विशत्यरसगामिनी
अगर्दती मुखप्रोता सुतीक्ष्णापि च तापि धीः सुबोधिताप्यहृदया राजपुत्र्यापि दुर्भगा विना परोपकारेण तीक्ष्णामरणमीहते वेदनादुरोधिता सूची कर्मपाशे प्रलम्बते शेते किं श्याममैत्र्येव दूरे करपरिच्युता स्वरूपसदृशं मित्रं कस्मै नाम न रोचते मिश्रिता मूढचित्तानां वृत्तिभिः प्राकृते जने तिष्ठत्यात्मसमां को हि सङ्गतिं त्यक्तुमिच्छति भवत्ययस्कारवित्तौ सन्त्यज्यान्तर्धिगामिनी भस्त्रावातैर्विचलिता गगनादुत्पतोन्मुखी प्राणपानप्रवाहस्थ हृत्पद्मान्तरचारिणी दुःखशक्तिर्महाघोरा जीवशक्तिरिवोदिता समानवैपरीत्येन समानसमगामिनी उदानविपरीतत्वादुदानसमगामिनी व्यानस्था व्याधिजननी सर्वाङ्गरसचारिणी हृत्कण्ठे शूलपवने वैवर्ण्योन्मादकारिणी प्रायशो विकहस्तस्था सुप्तोर्णा गन्धकोटरे बालहस्ताङ्गुलीतल्प वेदनैकविलासिनी पादप्रविष्टा रुधिरा पानोपार्जनविस्मिता तुष्यत्यतितरां गुच्छभोजना तुच्छभोजनैः शेते कर्दमकोशस्था चिरकालमधोमुखी इच्छानुरूपमासाद्य क इवास्पदमुज्झति क्रौर्येणापहतात्मानं दर्शयत्युपवेदनैः उत्सवादपि नीचानां कलहोऽपि सुखायते कपर्दकार्धलाभेन कृपणो बहुमन्यते दुरुच्छेदा हि भूतानामहङ्कारचमत्कृतिः सूचिकायुग्मलभ्येन मोहितेनात्मना नृणां मृतिमाशङ्कते चित्रा स्वार्थे नोदेति मूढता वस्त्रतन्तुविभेदेन परमारणमाशु मे इदं सम्पद्यत इति भवत्यन्तर्हि निर्मला स्थापितामलमादत्ते यथा मृद्घर्षणं विना परापराधविरहाद्व्याधिस्तस्याः प्रवर्तते सूक्ष्मादृश्या चैव दात्री क्षणाद्विस्मृतिमेति सा तीक्ष्णभेदकरी क्रूरा सूची चेष्टेव दैविकी तन्तुवेधनमात्रेण हतोऽन्य इति तोषिता दुर्जनो येन तेनैव नाशितेनैति हृष्टताम् पङ्के मज्जति यातिघं विहरति व्योमानिलैर्दिक्तटे शेते पांशुषु भूतलेष्विव वने पट्टे गृहेन्तः पुरे हस्ते श्रोत्रसरोरुहेऽथ मृदुनी स्वेच्छोर्णिका खण्डके रन्ध्रे काष्ठमृदां च मातिहृदये द्रव्यात्मशक्त्यैव सा श्रीवाल्मीकिरुवाच इत्युक्तवत्यथ मुनौ दिवसो जगाम
सायन्तनाय विधयेस्तमिनो जगाम स्नातुं सभा कृतनमस्करणा जगाम श्यामाक्षये रविकरैश्च सहा जगाम। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये उत्पत्तिप्रकरणे सूचिव्यवहारवर्णनं नाम 70तमः सर्गः। षष्ठो दिवसः। अथ 170तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच अथ सा बहुकालेन कर्कटी नाम राक्षसी सर्वेषां नरमांसानां न तु तृप्तिमुपाययौ पूर्वेणैव किलाह्नासा तृप्ता रुधिरबिन्दुना सूच्याः किमिव मात्यन्तस्तृष्णा सूची सुदुर्भरा चिन्तयामासः कष्टं किमहं सूचिता गता सूक्ष्मास्मि हतशक्तिश्च अपि ग्रासो न माति च क्वमेतानि विशालानि गतान्यङ्गानि दुर्धियः कालमेघविशालानि वने शीर्णानि पर्णवत् मय्यस्यां मन्दभाग्यायां मनागपि न मातिः स्वादुमांसरसग्रासो वसावासित आसयन् पङ्कान्तर्विनिमज्जामि पतामि धरणीतले हतास्मि जनपादौघैः शुक्रेण मलिनास्मि च हा हताः मनाथाः मनाश्वासा निरास्पदा दुःखाद्दुःखे निमज्जामि सङ्कटात् सङ्कटेऽपि च न सखी न च मे दासी न मे माता न मे पिता न मे बन्धुर्न मे भृत्या न मे भ्राता न मे सुतः न मे देहो न मे स्थानं न मे कश्चित् समाश्रयः नैकस्थाने समावासो भ्राम्यामि वनपर्णवत् आपदां धुरितिष्ठामि निविष्टास्मि सुदारुणे अभावमपि वाञ्छामि सोऽपि सम्पद्यते न मे स्वको देहः परित्यक्तो मूढचेतनया मया काचबुद्ध्या विमूढेन हस्ताच्चिन्तामणिर्यथा आपतद्धि मनोमोहं पूर्वमापत्प्रयच्छति पश्चादनर्थविस्ताररूपेण परिजृम्भते धूमेषु परितिष्ठामि मार्गे विलुलितास्मि च तृणेषु प्रेषितास्म्यन्तर्हा मे दुःखपरम्परा परप्रैषकरी नित्यं परसञ्चारचारिणी परं कार्पण्यमायाता जाता परवशास्म्यलम् भ्रान्तिं करोमि तुच्छे च सापि वेधनरूपिणी अहो ममाल्पभाग्याया दौर्भाग्यमपि दुर्भगम् उत्थितः स्फारबेतालः कुर्वत्याः शान्तिमद्य मे सर्वनाशो वदातेन प्रवृत्ताया ममोदिता किं मन्दया मया तादृक्सन्त्यक्तं तन्महाबपुः यथा नाशेन वा भाव्यं तथोदेत्यशुभा मतिः मामवान्तरनिर्मग्नां सूक्ष्मां कीटतनोरपि उद्धरिष्यति को नाम पांसुराशिभिरावृताम्
विविक्तमनसां बुद्धौ क्व स्फुरन्ति हताशयाः ग्राममार्गतृणानीव गिरेरुपरि वासिनाम् स्थिताया अज्ञतां बोधौ क्व ममाभ्युदयो भवेत् अन्धस्योदेति प्राकाश्यं नखद्योतानुसेविनः अतः कियन्तं नो जाने कालमावलितापदम् मयापच्छ्वभ्रगर्तेषु लुठितव्यं हतेहया कदा स्यामञ्जनमहाशैलपुत्रकरूपिणी द्यावा पृथिव्योर्वैधुर्ये स्तम्भतामनुतिष्ठत मेघमाला समभुजा चिरं विद्युत्पदेक्षणा निहारजालवसना प्रोच्चकेशमिताम्बरा लम्बोदराभ्रसन्दर्श प्रनर्तितशिखण्डिनी लम्बलोलस्तनी श्यामा देहबातद्रवस्तनी हासभस्मच्छटाच्छन्न सूर्यमण्डलरोधिनी कृतान्तग्रसनोद्युक्त कृत्यैकाकृतिधारिणी कृशानूलूखलदृशा सूर्यश्रग्धामहारिणी पर्वतात् पर्वते शृङ्गे न्यस्य पादौ विहारिणी कदा मे स्याद्गुरुष्वभ्र भासुरं तन्महोदरं कदा मे स्याच्छरन्मेघ मेदुरा नखरावली कदा मे स्यान्महारक्षो विद्रावणकरं स्मितं स्वस्फिग्वाद्यैररण्यान्यां कदा नृत्येयमुन्मुदा बसासवमहाकुम्भैर्मृतमांसास्थिसञ्चयैः कदा करिष्ये विरतं मेदुरोदरपूरणम् कदा पीतमहालोकरुधिराक्षीवतां गता भवेयं मुदिता दृप्ता मुद्रिता निद्रया ततः मयैव कुतपो बह्नौ तदन्यं भासुरं वपुः भस्मत्वं कनकेनेव सूचित्वमुररीकृतम् क्व किलाञ्जनशैलाभं वपुर्भरितदिक्तटं क्व प्राचिकाखुरसमं सूचित्वं तृणपेलवम् त्यजत्याशु मृदित्यज्ञः प्राप्यापि कनकाङ्गदं मया सूचित्वलोभेन सन्त्यक्तं भासुरं वपुः हा महोदरविन्ध्याद्रि सनीहारगुहोपम अद्य नान्तं करोषि त्वं कथं सिंहेन हस्तिनाम् हा भुजौ भरनिर्भग्न शिखरौ शशभृन्नखैः पुरोडाशधिया चन्द्रं कथमद्य न बाधतः हा वक्षः काचवैधुर्य गिरीन्द्रतटसुन्दर नाद्य सिंहादियौकं तद्धृतं रोमवनं तथा हा नेत्रे कृष्णरजनीरजः शुष्केन्धनैजने कस्मान्न मे भूषयतो दृग्ज्वालामालया दिश हा स्कन्धबन्धो नष्टोऽसि निषिद्धोऽसि महीतले कालेन विनिपिष्टोऽसि निघृष्टोऽसि शिलातले हा मुखेन्दो तपसि किं नाद्यत्वं मम रश्मिभिः कल्पान्तदावसंशान्त चन्द्रबिम्बमनोहर हा हा हस्तौ महाकारौ तावद्य क्व गतौ मम सम्पन्नास्मि महाशूचिर्मक्षिकाखुरदोलिता
हा भगोग्रकरञ्जाढ्य सत्कन्दश्वभ्रशोभन विन्ध्याद्वरेण्यविपुल नितम्बामलबिम्बक क्वाकारोऽम्बरपूरकः क्वच नभं तुच्छात्मसूची बपू रोदोरन्ध्रसमं क्व वास्य कुहरं क्वेदं च सूचीमुखम् क्व ग्रासो बहुमांसभारबहुलः क्वाबिन्दुना भोजनम् सूक्ष्मास्म्येतदहो मयैव रचितं स्वात्मक्षये नाटकम्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे मोक्षोपाये उत्पत्तिप्रकरणे कर्कट्योपाख्याने सूचिका परिदेवनं नाम 170तमः सर्गः।